Para ato na itong makuan. Second, si Ma'am Edralyn. Third, si Ma'am Tin. Fourth, si Ma'am Benos. Tapos, si Ma'am Annabel. Kinsa naman ito, saka naman. Ma'am Chelen Bugtay. Napunan na gid Ma'am Chelen. 80 pesos, mga mamshi. Si Ma'am Rubilin, wala naman. Uy, nisaka naman. O kani, nagsuot ko diri sa live sa Dani. Small to med na ha, for only 99 pesos. Maxi dress ni. Maxi dress. Nagsuot yung ko the entire live ani atong nga time. Okay? Na siya ko ang double lining. Kani, dili na hait mga dam sa pa-mesh na siya. Code na lang red. Code red, 99, stretchable. Red, 99. Nakapuff ni. Red, 99 pesos. Dress na nga red. Okay, Radams, pag-add sa... Pikisad kayo to kay sale, kumansad to. Small to med, zipper ang back. Red ang code for only 99 pesos. This one kay... Pa-blouse niya nga large hanta. Go for 70, ani. 70 pesos, code na lang kong blouse. Code blouse, money ang likod. Bugnaw ra nagtela ha, pa-leopard nga, pabagsak. Blouse, 70. Red Ma'am Tin. Blouse, 70 pesos. Botones. Pila na sa manikin atian. Sold na ni. Sold na ni Mama Kay. Wapan ako natangtanda. Large hanta, gunta nati. Sold na tian. Ma'am Tin, yours, 99. Tapos gawas. Sobra-sobra ba? Yours, Team Tin. Oh, church. Nang naginot na lang ko, kay basic is man lang. Hindi makasort. Hindi makasort. Ang bisiya. Kasihal. Lagi, grabe eh. Batag, biyaan lang. Excellent tag ni. Excellent tag. Ganito na naman kadiyot. Naabot na siya siyatik. Ninagwar kas bata. Nang dapat ko anjud yang adlaw kanang inana ka productive. Excellent tag niya 99 na lang ni for now mga dams ha. Code na lang ko XL. Code XL. Actually nani medium on tag. Ang medium ani kay carry large. XL ni. Okay? Code na lang ko XL. 99 lang ni karon daghang naka-avail ani for regular price. Code XL, maxi dress to maxi dress. XL, 99. Wala matupay ra? Wala. Wala mo niya ito. Pawais ako. Dress to siya si XL. Ansa man natin? Asa man nato, te? Yours ni Ma'am, siya unbreakable. Actually, nani, medium frame sa da. Medium to large. Nasa gabi eh. XL, wait. Okay, medium mo. Sige. Okay, guaps. Ma'am Edralyn, yours ni. 99 only. Tapa ba kanila, Ensa? Di ko sure. But, kani, sige na kung kakitaan niya. Wait lang ha, si Ma'am Unbreakable. 99. Sold na ni Tin. Ano na tag-iyo, ti? Halina na. Tapos si Ma'am Christine. Wait lang ha. Tanawon sa